କଥା। गुड फ्राइडे बेलू को आम ख्रीष्ट को क्रूस को आम स्मरण करके जमी रिएक्शन देखाओ आम दुख करू कि नहीं। हाँ हाँ प्रभु मोर पाई एटा सब कल कि अरे मु केते पापी थिली मु जानि नथिली प्रभु क्षमा करो बोल जिमती आम हेउथाओ सब बेले प्रत्येक मासर प्रभु जो सम्मुख रे आम माने एमती हेबा कथा। और केवल प्रभु भोज ही नुहे कौन कहले सही प्रभु भोज विषय कहला बेले से लिखा जाए मोर आगमन पर्यंत तुम्हें मोर मृत्यु को प्रचार करिवो। तांकरी आगम द्वितीय आगमन पर्यंत एवरी डे वी शुड रिमेंबर द क्रॉस द डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड। प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्यु को पुनरुत्थान को स्मरण करिवार प्रचार भी करिवार कारण से क्रूस ही आम मानकर बल अटे आम मानकर शक्ति अटे। दैनिक जीवन रे प्रत्येक दिनर पापर प्रलोभनर आकर्षणर परीक्षा आम माने सम्मुखीन हैला बेले आम मान को कोटा शक्ति कोटा आम मान को को विषय आम मान को शक्ति देता है ख्रीष्टंकर क्रूस पुनरुत्थान। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कौन जना पड़े कि ख्रीष्टंकर क्रूस परे परे उत्थान पुनरुत्थान दिवस द्वारा कौन जना पड़ुछि आमମାନଙ୍କର जीवन मध्य अनेक प्रकार क्रूस आसे। तुम्हानଙ୍କର आपणार निजर क्रूस घेनी मोर अनुसरण कर बोली प्रभु कहले। आमर पापर क्रूस प्रभु बहन करिसंती से पापर क्रूस आमे बहन करबा दरकार नहीं। तथापि प्रभु कहले आपणार निजर क्रूस घेनी मोर अनुसरण करो। कैरी योर ओन क्रॉस एंड फॉलो मी एवरी डे लिखा अछि लूक 14:26 रे 14:26 एवरी डे प्रतिदिन आपणार क्रूस घेनी मो पछरे चलेबार तार अर्थ प्रतिदिन आमान को जीवन रे क्रूस आसी थाए। सही दुख कष्ट क्लेश निंदा अपमान ताड़ना पापर आकर्षण पापर परीक्षा विश्वास परीक्षा पवित्रतार परीक्षा विश्वस्ततार परीक्षा केते प्रकार परीक्षा अछि जते कहले लिखि रखंत पर देखिबा से विषय रे। देयर आर सेवरल टेस्ट मैथ्स एग्जाम अछि साइंस एग्जाम अछि लैंग्वेजेस एग्जाम अछि सोशल एग्जाम अछि इमिति जेमिति अनेक सब्जेक्ट्स था हम पिला मानकर टेस्ट रो एग्जाम रो। ख्रीष्टीय जीवन रो अनेक ख्रीष्टीय जीवन रे अनेक परीक्षा अछि आ माने से परीक्षा को सामना करिबा को हेबो। आ जते बेला में माने से परीक्षा रे जय लाभ करिवो पुनरुत्थान रे अंशी हेबो। प्रेज रो ठीक अछि। क्वेश्चंस पाए बोली कहिथिले आपण माने के भी जतेले पचारिबे सेतेले क्वेश्चंस पचारिबे जतेले मु कहिबी पचारिया पय सेते बेले पचार नथिबे नहले केते बेले लिखुथिबे सेटा मते केते बेले माने भी नथिबो आगे लिखिबार क्वेश्चन सब एबे लिखिबा पे भी टाइम हेउनी। तथापि मु मेसेज देथिली ग्रुप रे गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन माने कोन जहां बहुत आवश्यक एटा न जानले हेबो नै आज्ञा कहिला परी थिबा क्वेश्चंस मु आपन गोटे क्वेश्चन पचारिबे अवश्य आपण माने जति क्वेश्चंस पचार छंती से सबरो उत्तर आम मानकर गत दिन मानकर बाइबल स्टडीज रे कोठी ना कोठी मु मेंशन करिथिबी मु जणाइथिबी आपण माने बोधे सुनि नथिबे नले सेई बेले सुनला बेले बुझी पारि नथिबे कोइ नै कि आत्मिक स्तर रे हमें जते बेले हमें टिके छोटो थाओ मैच्योर्ड हे न थाओ सेते बेलर हाई लेवल रो सब्जेक्ट बुझी हुए नहीं। क्रम क्रम रे अल्प केते दिन परे अल्प केते मास परे हमें जते बेले ए बाइबल स्टडी रो ट्रैक रे पडू सेते बेले बुझी पारथिबे नाही कि जे नुआ रे सेते बेले जॉइन हेथिले सेते बेले बोधे के जण बुझी पार नथिबे। अवश्य गोटे सुंदर क्वेश्चन मो पाखु को आसला बहुत भलो लागिला एक्चुअली
इंपोर्टेंट लागिला रिजनेबल केता क्वेश्चंस रिजनेबल जने भाई पचारले से मु पंचम षष्ठ तुरी विषय कहला बेले प्रकाश देवार कहूथिले कि ईश्वरंकर केतक मुद्रा अछि सेटा थिले ही आमे आगमन रे जीवु से ईश्वरंकर मुद्रा आमे पाइले ही आमे मनोनीत लोक उठ बोली प्रकाश पाइबो बोली कहूथिली जहा से भाई क्वेश्चन करले आगे से मुद्रा गुडी को कोन कहिबे कि बोलारो मु उत्तर देली कि हमरो ए वर्तमान रिवाइवल शेष उद्दीपनार चिन्ह कौन से टॉपिक चली सरला पर मु ईश्वरंकर मुद्रा सील्स ऑफ गॉड से ही विषय रे जणाइबी लंबा सब्जेक्ट टिके बहुत भलो रे हमें टिके जानिबा दरकार ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन था रखिथिबी गोटे भूल जाउछि यस क्वेश्चन हला if a true and spiritual believer dies his body goes to the grave but his soul and spirit goes to Abraham's bosom paradise or directed to heaven please explain with scriptures जने विश्वासी लोक मरी गले शरीर कबर को जाउछि कबर दे दोछ आत्मा कुआडे जाउछि अब्राहम को कोलो को जाउछि ना परदेश को जाउछि ना स्वर्ग को जाउछि बाकी स्क्रिप्चर से तो एक्सप्लेन करंतु बोली ठीक क्वेश्चन एटा बड़ बड़ क्वेश्चन नहीं बहुत इजी विषय जहाँ प्रत्येक क्रिश्चियन माने आराम से जानिबा कथा आ गोटे क्वेश्चन मते ठीक भलो लागिला शनिवार दिन जीसु को उठी थिले राइट वेरी रिजनेबल क्वेश्चन एटा ऑलरेडी गत वर्ष हमरो एई क्रूसर सप्ताह रे जणाई थिली के जाने टिके लंबा मेसेज हेथिबार बहुत लोग पूरा सुनु नांती नहीं कि बहुत जन जानी पारुछि बाकी सुनुछंती पूरा सुनु नांती जे मन एंती लाइव रे बसबे लोग पूरा सुनुछंती और जे मन भाबुथिबे व्यस्तता जोगु जे मन लाइव अटेंड कर नथिबे भाबुथु सकाळ सुनिबि जे यूट्यूब रे तो थिबो जे मन परे सकाळ को पर दिन को यूट्यूब रे सुनिबि भाबुछंती मु जानि पारुछि से मन पूरा सुनु नांती स्टार्टिंग रे 10 मिनिट सुनिबे हां सुन देले हला तो आपण माने एथि द्वारा बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय हराउछंती बोली आपण जानत यू आर मिसिंग वेरी इंपोर्टेंट थिंग्स एटा बांग्रा जक्षर गप नुहे आज्ञा आसंता काली आज आज आगे में दिन मान कर एमती वाक्य मु प्रचार करिबि पारिबि कि नै जणा नै एमती जूम फूम चलिबो कि नै जणा नै एमती सब यूट्यूब सब रहिबो कि नै जणा नै बे यूट्यूब रो नुवा सीईओ आसी जानछंती से पूरा रूल्स पूरा चेंज कर दैछि पुणी यूट्यूब रो तो एई सब वाक्य एई सब विषय एई सब सत्यता से माने यूट्यूब रे रखिबे कि नै सेटा भी जणा नै तो फ्यूचर टा टिके भलो नै बोली जहा कहि आछि ठीक सही प्रकार आमानकर एई प्रचार एई मीटिंग एई सभा एई सुसमाचार आउ आगामी दिन मानकर आउ वैलिड हेबो नै आज के तेलुगु ग्रुप रे गोटे फोटो मैसेज छाड़ले कि प्रधानमंत्री को गोटे चर्च को जाई कि ईस्टर अटेंड करले मते टिके देखि कि अलगा लागिला मतले लिख दिले हला कोन लिखले जे टाइप करली जा तो लिबाई देली आंसर देबी जे क्या है प्रधानमंत्री चर्च को गले कोन बड़ कथा गेला अब केबे 21 तारीख ना 22 तारीख रे रमजान अछि से जाई कि इफ्तार भोजी खाइबे कोन बड़ क्या बड़ा फर्क पड़ता है आसंता वर्ष को इलेक्शन अछि अब समस्त को मिसाई बार अछि कि नहीं ताको हैं कौन बड़ कथा हमरो आंध्र रो मुख्यमंत्री जगन क्रिश्चियन लोक से भी तांको को गोटे मंदिर को तिरुपति जाई कि से बालाजी को जाई दर्शन करके आसीबा को बाध्य आउ राजनैतिक नेता समस्त धर्मर लोक मान को मिसाइबार अच्छी बिल्कुल करने को बाध्य कि नहीं जगन जिते बेले मंदिर को पळेला जाई कि सेते बेले क्रिश्चियन हेड देखलो ना जगन मंदिर को जाई मुंडिया मारी आ प्रभु ताको आर की जिताइबे से मंदिर गले तुमको ये से चर्च को गले बड़ कथा कि क्रिश्चियन माने एबे पिल्लार बुद्धि रे अछंती एटा सब पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बोली कहंती एटा को खाली
कौन कहि मते ओडिया रे से वर्ड्स जणा नहीं से ग्रुप रो लोक मान को अट्रैक्ट करिवार अछि माने सेमति काम किछि करिवार अछि तो सत्तरे विवेक ऊपर हाथ दे कहंतु से पार्टी क्रिश्चियन मान को सपोर्ट रे अछि कि नहीं ना तो जाय कि से इफ्तार बिंद करिवे इफ्तार रो भोजी खाइबे रमजान रे तो से ग्रुप रो लोक मान को सपोर्ट रो अछंती कि नहीं तो don't get react to for all these things टिके मैच्योर होंतु परा हां पुतिन पुतिन जाएगी गोटे चर्च रे जाएगी वर्शिप करला गोटे वीडियो देख क्या है इसमें हां क्रिश्चियन मान को प्रति पूरा पूरा सार सब रशिया हिंदू देश हे गला जानछंती कि नहीं आपण माने डू यू नो दैट Russia is not a Christian country. They respect India, they like India, and they like Indian gods and goddesses, and they like Hindu religion. So Russia रे temples देखिबे, Russia रे Indian culture बेसी देखिबे आपण माने. तथापि कौन देखा जाउछि पुतिन जाय कि चर्च रे एकला जाय कि प्रार्थना करके आस्ते तो क्या फर्क पड़ता है इसमें एटा को देखि कि प्रेज द लॉर्ड रोंतो आसुछि जुग आसुछि समय आसुछि सत्य बेले बुझिबे आपण माने कि कोई किसी का नहीं है संसार में को पार्टी कार सपोर्टर नहीं नहंती को नेता को रिलीजन रो सपोर्टर नहंती सब लोग अपना अपना देखते हैं मतलबी हैं बोलते हैं ना मतलबी अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे एक मतलब है एक स्वार्थ है बड़े स्वार्थ था है के कहारे पाई नहंती आ गया बुझले कि हैदराबाद जाइथिली से माने हैदराबाद रे गोटे कोन कहबे सेक्रेटेरिएट को कोन कहबे सचिवालय ऑलरेडी सचिवालय अछि एबे गोटे नुआटा बनाले केते जानछंती 700 कोटी खाली मंत्री मंडली रो समावेश पाई 700 कोटी रो बिल्डिंग बनाई छंती एंड दिल्ली रे जोटा पार्लियामेंट अछि ऑलरेडी ता साइड रे गोटे नुआ पार्लियामेंट बनाला आपण मन को प्रकाशित वाक्य रे देखाइली सेटा पिरामिड शेप रो बनला सेटा केते कोटी के जानछंती मते मने नै केते हजार कोटी सेटा पार्लियामेंट सेटा बे कोटा मंत्री मंडली मंत्री माने समस्त समावेश होई कि देश पर कोन करबा कोन न करबा ए चर्चा पय एते हजार कोटी गोटे हॉस्पिटल नै इंडिया रे यूनिवर्सिटी नै इंडिया रे गोटे कॉलेज नाही इंडिया रे गोटे कोविड हॉस्पिटल नाही इंडिया रे और लोक मान एटा चिंता करिबा को समय नहीं आईपीएल रे बिजी वर्ल्ड कप रे बिजी टी20 रे बिजी बिग बॉस रे बिजी नोआ सिनेमा रे बिजी 5G टेक्नोलॉजी आसी गला सेथ रे बिजी माइंड डाइवर्शन रो गेम एटा गेम प्ले एटा सब और आपण भाबुछंती प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड राइट ठीक अच्छे बाद में पता चलेगा लोगों को मैच्योर्ड है ही ना आंती क्रिश्चियन मान ये सब छोट छोटो लोक मन कोन बिस्किट टाइप एटा बिस्किट्स ठीक अच्छे क्वेश्चन रहिला यीशु ख्रीष्ट शनिवार दिन कोठ थिले वाओ कोठ थिले अच्छा मु आपन क्वेश्चन गोटे पचारिबे गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन माने कोन माने जीसु ख्रीष्ट जन्म न हेई कि जीसु ख्रीष्ट क्रूस रे हत न हेई कि परमेश्वर कोन पापी मान को रक्षा करी पारी न थांते कि एटा हला क्वेश्चन एमते थिबारो क्वेश्चंस माने ऑफ कोर्स आंसर देइछि बहुत थोड़ा आपण मान को क्या परमेश्वर बिना मरे लोगों को बचा नहीं सकते थे क्या सो ए क्वेश्चन गोटे प्रकार पचारले परित्राण पई रक्तर आवश्यकता कौन अछि व्हाई डू वी नीड ब्लड
विदाउट ब्लड परित्राण हेई पार न थांता कि व्हाई बाइबल कहे हेई पारि न थांता एवरी 9:22 अल्फा अच्छे Yes, sir. Praise the Lord. अल्फा एवरी 9:22 पुणी व्यवस्था अनुसारे प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए और रक्तपात बिना पाप मोचन हुए नहीं। हुए नहीं बाइबल states that declares that without blood or without bloodshed there is no remission of sin. कौन अच्छे इंग्लिश रे Hebrew 9:22 without shedding of blood there is no remission. माने मुक्ति नहीं परित्राण नहीं बोली अर्थ तो एटा रहिला पॉइंट ऐसे तो परमेश्वर पर एंती छू मंत्र कर देले रक्षा पाई जाय एवरीथिंग हैज टू बी डन मैन्युअली ब्रदर ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता सेत पय कहा जाउची मिराकल पछरे जानत नहीं मिराकल माने ऑटोमेटिक आखि बंद कर आखि खोली भीतर सब चीज होइल हैं एंती छुटकी मारले प्रभु समस्त को परिवर्तन करि पारबे नहीं कि राजी देन चेंज हो जा राजी देन भक्त हो जाय रात्रि रात परमेश्वर को बुझी पारि नांती क्रिश्चियन माने प्रभु को जानी पार नांती क्रिश्चियन माने सेतबे सब बाकी से गत वर्ष मु कहिथिबा रक्तर निगुड़ तत्व सुनतु आंसर मिलबा आपण मानकु व्हाई प्रभु जन्म हेबार दरकार कोन पड़ला माने शरीर दरकार शरीर कोन पे दरकार ब्लड फॉर्म हेबार अछि प्रोड्यूस हेबार अछि ब्लड जेपरी उत्पन्न हुए ब्लड हमको देबा पाई से जन्म हेमा को पड़ला शरीर धारण करके ईश्वर ईश्वर है कि उल्ले आसी पर न थांती कि हमें पर अबे गीत गाइलु ममरे के बगीचे में उतर आए इब्राहिम के परमेश्वर की आराधना हैं सदरक मेशक अबेदगो अग्नि कुंडर से ओल्हाई पळे आस जाइतिले बहुत जगह परमेश्वर आसी नथिले कि उपस्थित हेई नथिले कि स्टिल गोटे अलगा ट्रैक रे हैं जीसु ख्रीष्ट शरीर धारण कर छुआ बेलरू जो छुआ परि जन्म है कि छुआ बेलरू बड़ हेबार आवश्यकता कौन पे पड़ला परमेश्वर को एते लंबा ट्रैक कौन पे चलवा को पड़ला आमे तो चुटकी बजाइला चेंज कर दे थांतु नहीं कि बस कर दे बस गोटे बसीकरण मंत्र दे कि चेंज कर दे थांतु बोल भाबुचंती बोधे बाबा मानक परी एटा हला क्वेश्चन जहाँ सुसमाचार प्रचार कला बेले आमर सुसमाचार प्रचार को माने कहवा कथा कि जीशुଙ୍କର रक्त काहे आवश्यक आज हमको जीशुଙ୍କର रक्त नहीं जीशुଙ୍କର ही रक्त काहे हम मान को मुक्त करूछि बोली साबित करिवार आज्ञा छेली मेंढा कुकड़ा मानकर रक्त रे नुहे कुंकुम रो सिंदूर रो रक्त वर्ण रे नुहे द्वार बंध रे सिंदूर लगाऊ हैं बोईतालू को नोडिया को सिंदूर वर्ण कपड़ा रे टंगाई थाऊ हैं सिंदूर मुंडरे लगाई थाऊ सिंदूर जो टिकली लगाई थाऊ ये सब अर्थ कौन से गत वर्ष मेसेज रे देइथिली मु एक्चुअली कौन पे हिंदू माने सेटा फॉलो करूथिले व्हाई रेड से मानकर जहाँ रेड रेड क्लॉथ रेड सूता लाल टिकली लाल सिंदूर ये सब ब्लड को दर्शाए तो सही सबू द्वारा मुक्ति मिलिबो नहीं जीशुଙ୍କର रक्त द्वारा ही मुक्ति मिलिबो एटा कोन पाए सिमती हमें कहिबा को पडुछि यहाँ को प्रमाणित करि पारिबाटा ही सुसमाचार प्रचार आज्ञा ना जीशु क्रूस अर्पण हेले तुमको सुस्थता मिलिबो जीशु को पाइले तुमको चाकरी मिलिबो जीशु को पाइले संतान हे जिवे ए रॉन्ग टाइप रो गॉस्पेल प्रचार चली छी जीशुଙ୍କର क्रूस जीशुଙ୍କର रक्त द मेन को द ओनली पर्पस वाज सैल्वेशन परित्राण नॉट हीलिंग भी नहीं सुस्थता भी नुहे परित्राण परित्राण
ମଶାଙ୍କର ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ଦେଖି କେ ଜଣେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା ଲୋକ କଣ ପାଇବେ? ଯୋହନ 3:14-15। ପୁଣି ମୂଷା ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସର୍ପକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ମଶାଙ୍କର ସର୍ପ, ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ, ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଥିବା ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ଯେତେ ଜଣ ଅନାଇଲେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ସର୍ପର ବିଷରୁ ଛୁଟକାରା ପାଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ। ପରେ ମରଲେ ଯେ ବିଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖିବେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। No, why we need blood? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ରକ୍ତ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛି, ପାପର ବେତନ କଣ? ମୃତ୍ୟୁ। ମୃତ୍ୟୁ। କଣ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବା ହିଁ ବାଇବେଲ କହେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ। ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ସେଟା। ରାଇଟ, ଠିକ ଅଛି। ସେପାରେସନ ଫ୍ରମ ଗଡ। ସେପାରେସନ ଫ୍ରମ ଓକେ ଭାଇ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ଦେବାର ଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ବୋଲି ବାଇବେଲ କହେ, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁ କି ପାତାଳ କୁଣ୍ଡରେ, ପାତାଳ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡରେ, ଅଗ୍ନିମୟ ଗନ୍ଧକ ହ୍ରଦରେ ପକାଇ ଯିବାଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତ ଲିଟରାଲି କହିଲେ ପାତାଳରେ ପଡିବାଟା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ତ ପାତାଳରେ ପଡିବାଟା ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ, ତ ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ କୋଉଟା ବୋଲି କହିଲୁ ଆମେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାଟା ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, କାରଣ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ରାଇଟ, ଏବେ ଶୁଣ, ପାପର ବେତନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ କଥାରେ କହିଲେ, ଗୋଟେ କଥାରେ କହିଲେ, ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପାତାଳ। ଡେଥ୍ ଇଜ ଡେଥ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଲ୍। ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ଦୁଇଟା ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6-7 ପଢିଲୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ଏକାଠି ରହନ୍ତି। ଯେ କେହି ପାତାଳକୁ ଯାଏ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇକି ଯାଏ, ମରିକି ଯାଏ। ତ ପାତାଳର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ। ପାତାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ ପାତାଳର କଣ ବୋଲି ପୁଣି ଗେଟ୍ କିପର। ମରିବାର, ନରକ ଯିବାର, ମରନ୍ତି ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତ ପାପର ବେତନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନରକରେ ପଡିବାଟା ହିଁ। ଆୟୁବ 24:19 ପଢନ୍ତୁ, 24:19। ଯେପରି ଅନାବୃଷ୍ଟି ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହିମ ଜଳକୁ, ସେପରି ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଭଏସ କଟୁଛି ବେଟା, ବହୁତ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ଯେପରି ଅନାବୃଷ୍ଟି ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହିମ ଜଳକୁ, ସେପରି ପାତାଳ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ବାସ୍, ପାତାଳ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ କରେ। ନୋଟ୍ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ। ମାନେ ପାତାଳ କାହାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ? ଯେ ପାପ କରିଛି ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ ମରଲା ପରେ। ଓକେ, ତ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନରକକୁ ଯିବାଟା। ଯଦି ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ଆମେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମରିବାଟା ଦେଖୁଛୁ, ତ ଲୋକମାନେ ମରଲା ପରେ କୁଆଡେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା କଥା, ନହେଲେ ହ୍ୟାପି ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା। କାରଣ ପାପର ବେତନ ଇଜ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁ। ଲୋକମାନେ ମରିବାଟା ହିଁ ଯଦି ପାପର ଦଣ୍ଡ ଅଟେ,
तो न्याचुराली समस्त मरुछ आमे क्रिश्चियन माने भी मरुछंती तापर जो नरक नाही बोली कहले केते फ्री मरिबा जाही दंड लोक कहते नहीं कि स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ ए जगत आमे वंचित थिबा बेले जेतकी जंत्रणा वेदना पाउछु शरीर कष्ट पाउछु सेटा ही दंड की पापर दंड ना ना पापर दंड हैला तुम्हें शरीर त्याग कला परे तुमरी आत्मा नरक को जीवाटा ही एक्चुअली दंड अटे राइट एबे सुनो तो आम मानकर पाप जदि जीशु निज ऊपर नहीं छंती तो से मरला परे कुआडे जीवा आवश्यक अटे कहंतु आपण माने कोटा पाताल आमर दंड निज ऊपर नहीं छंती माने कोटा दंड करड़ा दंड बोलछंती कि मेखो कंटा आमर दंड की आमर पापर दंड मेखो कंटा की आमर पापर दंड मुकुट की आमर पापर दंड करड़ा की सिमथिले जेल रे ऑलरेडी से माने पाउछंती जते जण मर्डर करिसंती रेप करिसंती चीटिंग करिसंती माडो भी खाउछंती हैं टॉर्चर भी करा होछि केते माँ भौणी माने स्वामी मानकर हाथ रे केते माडो खाउछन जानछन केते टॉर्चर जानछंती हैं मोर मारो पीठी देखथिली थोरे पूरा चिरी 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 है कि पूरा गारो गारो है यीशुଙ୍କର ଖରଡାରୁ କମ ନୁହେଁ ସେଟା ଏତେ ମାଡ ଖାଇଲା ମୋର ମା ମୋର ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ନରକ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନରକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ଆଉ ଟର୍ଚର ଏଟା और के जण मेसेज करछंद मते कहि पारिबि नै टर्चर पाउछंती केते लोक पापर दंड हेटा ही की आउ आमे देखू एक्चुअली से माने बेचारा एमती माँ भौणी मते किछि बेचार किछि दोष भी नहीं खाली मूर्ख मानकर हाथ रे माड़ खाउछंती केते लोक जीसु भी माड़ खाइले आमे 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 सेम हे गेलु की आमे माड़ खाइलु हैं आमे माड़ खाइलु छोट बेला बहुत माड़ खाइलु पापर दंड माड़ नुहे ब्रदर The punishment of sin is hell. So obviously Jesus has to go to hell. जीसु पाताल को जीवा को पड़िबो जहाँ बहुत ख्रिस्टियन माने मानती नहीं आउ भावती कि क्रूसर जो सप्तवाणी अच्छी से सप्तवाणी रो षष्ठ वाणी जहाँ समाप्त हैला मुझे दिन कहवा मत टाइम हैलानी आमर सप्ताह रही कौन समाप्त हैला कहतु तो आपन को पचार कौन समाप्त हैला परित्राण कार्य समाप्त हो गला कि परित्राण कार्य समाप्त षष्ठ वाणी रे जदि परित्राण कार्य समाप्त हो गला षष्ठ वाणी रे जदि लोक मान को परित्राण मिली गला तो सप्तवाणी रे से तल को ओल्हाई आसिक समस्त को सेकेंड करके प्रेजेंट करि थांते ना सरला भाई बोली सप्तम वाणी रे षष्ठ वाणी कौन समाप्त हैला के कहबे सर तांको विषय जेति भागवाणी लेखा जाइतो तांको जेति कर्तव्य भागवाणी सफल बस रहंतु बलिदान भागवाणी कोटा रेफरेंस कहबे जोहन 19:28 ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣି କହିଲେ ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଆଉଥରେ କର ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣି କହିଲେ ମତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। समस्त शास्त्र सफल ହେଇଗଲା ବୋଲି ଜାଣି ଚିନ୍ତା କରି 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 ଆଉ କୋଟା ମୁଁ ସଫଳ କରିବାର ଅଛି ବଞ୍ଚି ଥିବା ବେଳେ
को पद को वाक्य सफल करिवार अछि बोले से क्रूस रे थाई कि मने पकाई पकाई सब कहउथिले जानछुंती कि नहीं। तो लास्ट को देखिले से अम्ल रस पान करिवार अछि लेखा अछि गीत संगीत रे ओके 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 सेठी पीवार अछि नै कि सेटा भी सफल करिवार अछि हां मते तृषा लागुछि अम्ल रस मागी नांती अम्ल रस से माने देबे बोल जा लेखा अछि सेटा देबे बोल जाने कि हम तृषा लागुछि हां अम्ल रस बोला सेते बेले तापर 30 पद ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଅମ୍ଳ ରସ ପାନ କରି କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। बस कोटा समाप्त हैला से अम्ल रस पान करी एबे कहिले समाप्त हैला। तो एक्चुअली नंबर 1 व्हाट इज फिनिश्ड व्यवस्था समाप्त कले जने व्यक्ति मो पर देखंद जने व्यक्ति धार्मिक गणित हेबा पई जेतिकी धर्म कर्म करिवार अछि बोली व्यवस्था कहे से सब धर्म कर्म करले से निजे नंबर 1 नंबर 2 prophecies was finished भाववाणी सफल कले नंबर 3 बंची थाउ थाउ जहा शरीर रे दुख भोग करिबा आवश्यकता अछि से सब से सफल कले माने गीत संगीत रे लेखा अछि तांगर हाथ गोड़ रे विच्छेद करा हेबो सेटा सफल कले हैं पिठी रे करडा मारिबे से भाववाणी सफल कले शरीर रे केते कष्ट भोगिबार अछि बोली भाववाणी रे लेखा अछि सेटा सफल कले एंड फिनिश द एटोनमेंट कौन कहबे प्रायश्चित निमंते बलि देवा निमंते जो बलि पशु को दिया हुए से रूपे निजको समर्पित करी समाप्त कले फिनिश द लॉ फिनिश द प्रोफेसिस finish the sufferings and finish physical sufferings and finished the atonement सब रेफरेंस पर टाइम नहीं किंतु परित्राण आसी नहीं जाए सुनो परित्राण केबे आसो कोई भी एतरे बंची थिबा बेले जेतिकी सफर करिबा कथा सेटे करि सारले किंतु पापर वेतन एई जंत्रणा नुहे पाताल अटे। तो प्रथम मृत्यु आम कोटा चिंता करूथिलु ईश्वर को ठारू भिन्न हेबा ओके। तो चतुर्थ बाणी रे देखिलु परमेश्वर तांको परित्याग करिवार अनुभूति से पाइले कौन हैला से देश सारा अंधार हैला देश ऊपर केते अंधार हैला जणा नहीं किंतु एक्चुअली अंधार यीशु को ऊपर को आस्थिला द डार्कनेस कारण लाइट किए परमेश्वर जीवन किए परमेश्वर यीशु जते बेले पिता को ठारू विच्छिन्न हेले सेते बेले तांको ऊपर पाताळर अंधकार पळे आसिला और पाताल को गला बेले प्रथम फीलिंग कोटा धनी व्यक्ति कौन मागिला पाताल को जाइकी जल 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 चतुर्थ पानी रे जदि प्रभु कहले हे पिता मते परित्याग कहीं कर देलो बोली कहले माने पितांको ठारे जते बेले से दूर हेले सेते बेले ही से मृत्यु को अनुभव करिबा को स्टार्ट कले ही फेल्ट द डेथ एंड हेल आल्सो पातालर जंत्रणा सेते पय पंचम बाणी रे तृषा लागिला हेलो बुझिनांती लोक माने बहुत लोग षष्ठ बाणी रे परित्राणर कार्य समाप्त हेई नहीं भाववाणी समाप्त हैला और व्यवस्था समाप्त हैला तापरे तांकुरी आत्मा पाताल को गला दिखाई भी रेफरेंस सब आप लोग प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत जन भावती इमती कही बार तो जिस भी नरक गले के हेले अच्छा सुनो यीशु पाताल को गले जे पातालर निया तांको किछि करि पारला नहीं कारण कौन
ଖାଲି ପାପୀ ପାତାଳ ମାନଙ୍କୁ ପାତାଳ କାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ? ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଯୀଶୁ ପାପ କଲେ ନାହିଁ। ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଜହନ ଭାଇ, ମ୍ୟୁଟ କର। ଯୀଶୁ ପାତାଳକୁ ଗଲେ ଯେ ପାତାଳର ନିଆଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟଚ କଲା ନାହିଁ। ପାତାଳର ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଶକ୍ତି, ଶୈତାନ ଖୁସି ହେଇଗଲେ କି ଯୀଶୁ ଆମେ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭିତରକୁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିଲ ନା ବୋଲା ବେଳକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ପାତାଳରେ କେମିତି ଥିଲା? ପୁଣି ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। କାହିଁ ପଢ, ଏଇ ପ୍ରେରିତ ପାଖକୁ ଆସ। ପ୍ରେରିତରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ 2-4ଟା ପଦ ଦେଖେଇଦେବି। 2 ଅଧ୍ୟାୟ 2:26 ଦେଖ। ତେଣୁ ମୋହର ହୃଦୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ମୋହର ଜିହ୍ୱା ଉଲ୍ଲସିତ ହେଲା। ଆହୁରି ମୋହର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଭରସାରେ ବାସ କରିବ, ପଢ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, କିଏ ବା ଆପଣା ପବିତ୍ର ଜଣକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଅଛି। କାରଣ ପାତାଳକୁ ବା ମରଲା ପରେ ପ୍ରାଣ କଣ? ମରଲା ପରେ ଆତ୍ମା, ଶରୀରକୁ ପ୍ରାଣ ଥାଏ। ଯୀଶୁ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାପରେ ଶରୀର ଭିତରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରିଲା। ତ ଏଇ ଗୀତ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି କି ମୋହର ଶରୀର କବରରେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଆଉ ମୋହର ଆତ୍ମା ପାତାଳରେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ। ଆଉ ପିତା, ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ତୁମେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ଲୋକକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। That you will not leave thine holy one in the hell. You will not live, ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ ସଦା ସର୍ବଦା ପାଇଁ। ଦିନେ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଦିନେ ମତେ ବାହାର କରିବ ବୋଲି ଜାଣିଛି। ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ବି ନୋଟେଡ। ଯୀଶୁକୁ କରଡ଼ା ମାରିଲେ ବି ସେ ବେଶୀ ଦୁଃଖିତ ହେଲାନି। ବାଧିଥିବ ଯେ ସେଇ ବେଦନା, ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ବାଧିଲା ନାହିଁ। ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହିଁ ଥିଲା, ଫିଜିକାଲ ବଡି, ଫିଜିକାଲ ପେନ୍ କି ନାହିଁ। କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ଦେଲେ, it pained, but Jesus did not responded. ସେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ। ଦାଢି ଟାଣିକି ଚାପଡା ମାରିଲେ, ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ ନାହିଁ। ମେଖ ମାରିଲେ ହାତ ଗୋଡରେ, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୁକ୍ତ, ସେଟା ଯନ୍ତ୍ରଣାମୟ, ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ। ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେନି। କୋଉଟାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲେ? ପିତା ଯେତେବେଳେ ଛାଡିଦେଲେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ବାଧିଲା ତାଙ୍କୁ। The real pain in our life is not our ଆମଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ, ଏଇଟା ନାହିଁ ପେନ୍। ସଥର ପେନ୍ କଣ? ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେବାଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ ପେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋର ଜୀବନରେ। ନେଭର ଗୋ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି ଗୀତ ସଂହିତା 16 16:4 ଦେଖ ତ କଣ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢିଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢିଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ବଢିଯାଏ। ଓଟା ବେଶୀ ଦୁଃଖଦାୟକ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, not physical pain. The real pain was departing from God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେବାଟା ହିଁ actually ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେଇଥିବା ଆତ୍ମା ନରକରେ ପଡିବାଟା ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ଆଉ the second death, hell, torture of hell। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବେଲର
ପ୍ରଥମ ଥରେ ପାରଦିସ ବୋଲି ନାମକ ଶବ୍ଦ କୋଉଠି ଆସିଲା? ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଶର ଚରକୁ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ Yes. ବାଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀରେ ତା ପୂର୍ବରେ ପାରଦିସ ନାମକ ଶବ୍ଦ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ନିଜେ ପରିଚୟ କରାଇଲେ ପାରଦିସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି, ସ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି। ସେ ଚୋରକୁ କହିନାହାନ୍ତି କି ମୋ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ବୋଲି, ସେ ମୋ ସହିତ ପାରଦିସକୁ ଯିବ ବୋଲି କହିଲେ। ଓକେ, କୋଉଠି ଥିଲା ପାରଦିସ? ପୃଥିବୀର ଭୂଗୋଳର ଭିତରେ ଥିଲା। ପୃଥିବୀର ଭିତରେ ପାତାଳ ଅଛି, ପୃଥିବୀର ଭିତରେ ପାତାଳର ସାଇଡରେ ପାରଦେଶ ବି ଥିଲା। ସବୁ ରେଫରେନ୍ସ କାଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 28 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମରି ଯାଇଥିବା ସାମୁଏଲ ପୃଥିବୀ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ପୁଣି ତାର ଆତ୍ମା, ମାନେ ପାରଦେଶରୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 28 देखो केते 13 प्रथम सामुएल 28 13 ରାଜା ତାହାକୁ କହିଲେ ଭୟ ନ କର, ତୁମ୍ଭେ କଣ ଦେଖୁଅଛ? ତହିଁରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଦେବଗଣ ତୁଲ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂମିରୁ ଉଠି ଆସିବାର ଦେଖୁଛି। ବସ ମୋ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ କିଏ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନେ କିଏ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ନଥିଲେ। କାରଣ କଣ? କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଜୋରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ପାଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବନି ବୋଲି କହିବା କଥା ବୃଥା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ଯୀଶୁକୁ ନ ପାଇଲେ ବି ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବାର ସୁଯୋଗ ଥାନ୍ତା, ତ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇଲେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ବୋଲି କହିବା କଥା ମିଛ ହେଇଯିବ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନ ପାଇକି ବି ଭଲ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିକି, ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ଖାଇକି, ମଦ ନ ପିଇକି, ସିଗରେଟ ବି ନ ପିଇକି, ଆମେ ୟୋଗା ଫୋଗା କରିକି, ଆମେ ମାନବତାବାଦ ପାଳନ କରିକି ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା କଥା। ସେମିତି ହେଲେ ଯୀଶୁ ନ ଆସିବା ଯାଏ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ବିଷୟରେ ବି କହିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି, ଦୁଇ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି କହିଲା ବେଳେ କହିଥିଲି। ଆପଣମାନେ କେତେ ଜଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କି ଦେଖ ଥର। ପୁରାତନ ନିୟମ ସାଧୁ ମାନେ ନରକକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ କଣ? ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଆଉଜି ହେବାରୁ, ବାରମ୍ବାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାରୁ, ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତୀକ ନିସ୍ତାର ମେଷ ଶାବକ। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହିଲେ, ତୁମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମେଷକୁ ବଳିଦାନ କର, ଆଉ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ମେଷକୁ ବଳିଦାନ କର, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଦିଅ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ ବୋଲି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। କୋଉଠି ବି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ବି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ବୋଲି କେବେ ବି କହିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଥର କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ସୁସମାଚାର କେବଳ ନୂତନ ନିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଏକ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରିଚାର୍ଜ ପରି ଅଟେ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପେଇନ କିଲର ପରି ଅଟେ। ଓହୋ, ରୋଗକୁ କାଢିଦେବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ପେଇନ କିଲର ନୁହେଁ। ପେଇନ କିଲର ଅଲଗା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଲଗା, ଠିକ ଠାକ ଇଲାଜ ଅଲଗା, ପେଇନ କିଲର ଅଲଗା। ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲ, ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ବହୁତ ପେନ୍ ହଉଛି, ଡକ୍ଟର ସାହେବ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ବୋଲାରୁ ସେ ଡାଇକ୍ଲୋଫେନାକ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବ, ପେନ୍ ରିଲିଫ 12 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଥା ଜଣେବନି। ବଥା ଜଣା ପଡୁନାହିଁ ବୋଲି, ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲେ ହବ କି? ଯୋଡି ନାହିଁ ଭିତରେ ହାଡ। ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଇଟ ୱାଜ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ ଏ ପେନ୍ କିଲର, କିନ୍ତୁ ଇଲାଜ ହେଇନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ପାତାଳର ସାଇଡରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ।
ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ସେଟାକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କଳ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଠି ଲିଡର ହେଇକି ନହେଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିଲେ। ଯେତେ ଜଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଯେତେ ଜଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ଅବ୍ରାହମ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବ୍ରାହମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇକି ଏଠି କାହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲୁଥିଲେ। ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନେ ମରିକି ଭୂମି ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଟା ତ ସ୍ୱର୍ଗ ପରି ଜଣା ପଡୁନାହିଁ, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଆମେ ମରିଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଯିବୁ। ତ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ, ବସ ଭାଇ, ଟେନସନ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ହ୍ୱାଟ? ଅବ୍ରାହମ କେମିତି ଜାଣିଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ? ପଦ ପଢିବା, ଯୋହନ 8 ଅଧ୍ୟାୟ। ଅବ୍ରାହମ ଠାରୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ସମସ୍ତ ସାଧୁ ମାନେ they were waiting for Jesus ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ? କୁଆଡେ ଗଲା 8 ଅଧ୍ୟାୟ 50 ଓକେ, ପ୍ରଥମେ 53 ପଢ। ତୁ କଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ସେ ତ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି, ଭାବବାଦୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଅଛନ୍ତି। ତୁ ନିଜକୁ କିଏ ବୋଲି କହୁଅଛୁ? ଗୋଟେ ମିନିଟ। ହଁ 58 sir. ହଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ। ହଁ 56 ପଢନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ରାହମ ମୋହର ଦିନ ଦେଖିବା ଆଶାରେ ଉଲ୍ଲାସ କଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କଲେ। ସେଥିରେ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭକୁ ତ ଏ ଯାଏ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ କଣ ଅବ୍ରାହମ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଉ କାହାର ଅଛି କି ଶରଣଦୀପ? ନେଟୱାର୍କ ଠିକ ଅଛି ତୁମର? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଏମିତି କଟିଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ମୋର। ଦେଖ ତୁମର ବି କଟି ଯାଉଥାଏ, ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ପଢ 57 ପଢ। ସେଥିରେ ଯିହୁଦୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭକୁ ତ ଏ ଯାଏ 50 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ କଣ ଅବ୍ରାହମଙ୍କୁ ଦେଖିଅଛ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି। ବାସ୍, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ଏଠି 56 ରେ ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଇଏ ଆମର ଅବ୍ରାହମ, ସେ ଆମ ସେ ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, କଣ ଅବ୍ରାହମ ଅଛୁ, ତୁମେ କାହାକୁ ବେଶୀ ମାନ? ଆମେ ଆଗେ ମଶାକୁ ମାନୁ, ତାପରେ ମଶାରୁ ବଡ ଅଛି ଜଣେ ଅବ୍ରାହମକୁ ମାନୁ। ଆମେ ଅବ୍ରାହମର ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ, ଅବ୍ରାହମଠୁ ଆମ ପାଇଁ ବଡ କିଛି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଅବ୍ରାହମ ବି ମତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବୋଲ ଅବ୍ରାହମ ତୁମକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ? ହଁ ପରା, ମୁଁ କେବେ ଆସିବି ବୋଲି ଅବ୍ରାହମ ବି ଜଗିଥିଲେ ମୋର ପାଇଁ। ମୋହର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଅବ୍ରାହମ ଉଲ୍ଲସିତ ଥିଲେ ପୁଣି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଅବ୍ରାହମ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ସେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହେଇଗଲେ। ପୁଣି କେବେ ଦେଖିଲେ, କେମିତି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବଟ୍ ଅବ୍ରାହମ has seen Jesus. ଓକେ, ତ ଅବ୍ରାହମ ଓ ପୁରାତନ ନିୟମର ସାଧୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାରଦୀସରେ, ପାତାଳ ଭିତରେ ଥିବା ପାରଦୀସରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ କି ଯୀଶୁ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ଦିନେ ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପାତାଳରୁ ଟିକେ ସାଇଡକୁ ଆସିଲୁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେଇନୁ। ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କ 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ଦାଉଦଙ୍କର 3ଟା ସ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନେ ବି ପର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ। ଆରେ ଭାଇ, ସେମାନେ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହେଇନଥିଲେ ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଠିକ ରକ୍ତ ସେମାନେ ୟୁଜ କରିନଥିଲେ। କେବେ ବି ନିଜର ପାପକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ, ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ନହେଲେ ସଲୋମନ ନହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ନାମ ନିଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁରା ମୁକ୍ତ ହେଇନଥିଲେ ବୋଲି ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ମରିକି ତଳେ, କୋଉଠି? ପୃଥିବୀ ତଳେ, ପାତାଳ ସାଇଡରେ ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିସାବରେ
ପାତାଳରେ ଗଲା ପରି ହିଁ ଥିଲା ସେଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ପାତାଳର ଚିତ୍କାର, ପାତାଳର ପାଟି, ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଏମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଡରି ଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବାଟା ଅଲଗା, ଆଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଭିତରେ ଜେଲ ଭିତରେ ମାଡ ଖାଉଥିବା ଚୋର ସେ ବି ଅଲଗା। ଦି ଜଣ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଛୁ। ମୋର କଥା ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଜଣ ଲୋକ ଭିତରେ ମାଡ ଖାଉଛି, ହଁ ସାର୍ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ ହଉଛି, ଆମେ ଏଠି ଡରି ଯାଉଛୁ ବେଞ୍ଚ ପାଖରେ ବସିକି, ଆମକୁ ମାଡ ମାରିବେ କଣ? ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି ହେଇନା ସାର୍, ନାଇଁ ସାର୍ ନା କିଛି କରୁନଥିଲି ସାର୍, ଆମକୁ ଧରିକି ଜେଲରେ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ଏଯାଏ ସେତିକି। ଆମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ବେଞ୍ଚରେ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ, କଥା ହଉଛୁ, ଆଉ ଭିତରେ ଜଣେ ମାଡ ଖାଉଛି। ଠିକ ସେମିତି ଥିଲା ପାରଦୀସ। ଅବ୍ରାହମ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ପିତା, ସେ ଭରସା ଦିଲାଉଥିଲା କିଛି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଆସିବେ। ଆଉ ରୂପାନ୍ତର ପର୍ବତରେ ମୋସା ଆଉ ଏଲିଓ ଯେତେ ଯାଇକି କଥା ହଉଥିଲେ, କହନ୍ତି କି ଅବ୍ରାହମ ପଠାଇଲେ ସେ ଦି ଜଣଙ୍କୁ, କଥା ହେଇକି ଆସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। କଣ କଥା ହେଇଥିଲେ କହିପାରିବେ? ଲୁକ 9:30 ଲୁକ 9:30। ଆଉ ଦେଖ, ମୋସା ଓ ଏଲିୟ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଗୌରବରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ। ବାସ୍ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ମାନେ କଣ? ମରିବା। ଓଡିଆ ଜାଣିପାରିଲାନି। ପ୍ରସ୍ଥାନ ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା, ବାହାରିବା। ଜେରୁସାଲେମକୁ କେବେ ଯିବେ ବୋଲିକି ସେମାନେ ନାଇଁ ପଚାରିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶୁଣ ଭାଇ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, रो କହିବାକୁ ଦିଅ ଟିକେ। ସବୁ ଜାଣିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ। ଓକେ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ, ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ମାନେ ମହାମୁକ୍ତି, ପ୍ରସ୍ଥାନ ମାନେ ବାହାରିବା। କେବେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଆରାଇଭାଲ ଡିପାର୍ଚର? ଆରାଇଭାଲ ମାନେ କୋଉ ଟ୍ରେନ ଆସିବ, ଡିପାର୍ଚର କୋଉ ଟ୍ରେନ କେତେବେଳେ ଯିବ। ସେଟା ହିନ୍ଦୀରେ କଣ ଥିବ? आगमन और प्रस्थान। बाहरी जीवाटा आमे पाताल भितरे थिबा, पातालर साइड रे थिबा ए रूम भितर आमे केबे बाहरिबु? जेरुसलेम रे तुमे जो मुक्तिर कार्य करिबा को जाउछो, सेही कार्य द्वारा आमे एथिरु केबे बाहरिबु भाई बोलला परी। मोसा ଆଉ ଏଲିଓ ଯାଇ କହୁଥିଲେ କି, ଅବ୍ରାହମ ପଚାରୁଥିଲେ, ସାର୍ ଆମର ପ୍ରସ୍ଥାନ କେବେ? ତ ଯୀଶୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଆମକୁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇନି କି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅବଶ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ କହିଥିବେ ରୁକ ରୁକ मैं आऊंगा, ବ୍ୟସ୍ତ हो नहीं, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ आई एम हियर डोंट फियर, मैं आऊंगा। ତ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ ରେଡି ଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀରେ କହିଲେ, ଚୋର ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ କେମିତି କରିବି, ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବ କି, ମୁଁ ପାପୀଟା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏଟା ବୋଲାର। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଠିକ है, ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ନେବି, ପାରଦୀସକୁ ନେବି। ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଚୋରର ହାତ ଧରି, ଚୋରର ହାତ ସେତେବେଳେ ନାହିଁ, ଚୋରର ହାତ ଧରି ପାରଦୀସରେ ଛାଡି ଦେଇକି ସେ ପାତାଳରେ ଥିଲେ 3 ଦିନ। ଆଉ ପାତାଳର ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟଥା ଦେଇନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପାପ କରିନଥିଲେ। ଦେଖାଇବେ ରେଫରେନ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ, ସେ ପାପ କରିନଥିଲେ। ସେ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ପାତାଳରୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ପାରଦୀସକୁ ଗଲେ। ପାରଦୀସକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ବଖରାରେ, ଯେଉଁ ରୁମରେ ଡରି ଡରି ବସିଥିଲେ, କବାଟ ବି ଖୋଲୁ ନଥିଲେ, କବାଟ ବାଡେଇଲେ ବି ଖୋଲୁ ନଥିଲେ। ହେ ଭାଇ କବାଟ ଖୋଲ ବୋଲାରୁ ଭିତରେ କେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମେ अंदर कोई नहीं है। ତ ପ୍ରଭୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥାଉ ଥାଉ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ। ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଡରି ଡରି ଥିବା
ପାରଦୀସର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ରକ୍ତ ଛିଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରକୃତ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ। ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ରକ୍ତରେ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯଦି ପଳାଇଥାନ୍ତେ ତ ଆଜି ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ବଳି ଦେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ନାଇଁ କି? ହେଲେ ସେମିତି ହେଲେ ଆଜି ବି ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ରକ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ରକ୍ତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନ ଯିବାର କାରଣ କୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି? କୁହନ୍ତୁ କୋଉ କାରଣରୁ ନ ଯିବା କଥା? ଯଦି ପୁରାତନ ନିୟମର ଭକ୍ତ ମାନେ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାର ରକ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳାଇ ପାରିବେ ତ ଆଜି ବି ଯା सकते हैं ନା। ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଓକେ? नो द प्लान ऑफ गॉड। से रक्त छिंचिले। आओ पढ़ो एफिसी एफिसी जीवाको पूर्वरु प्रेरित पाखु आसीबा। प्रेरित 2:24 पढ़ो 2:24। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ରହିବେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ। प्रेज द लॉर्ड। मृत्यु द्वारा आबद्ध होई रहिबा पसम माने कोन? 3 दिन 3 राति मृत्यु प्रभु को बांधी के रखी थिला और प्रभु सुरक्षित थिले पड़े, सेफ, नो प्रॉब्लम, मैं ठीक हूं। मोर शरीर कबर रे ठीक है, क्षय पाइबो नहीं, पची जीवो नहीं। पचिबा पूर्वरु अपना पवित्र लोकन को उठाइबे बोली मो विश्वास करछि। मोर पिता मते बाहर करियो बोली विश्वास करछि। तांकरी आत्मा भी सुरक्षित थिला। आउ पातळर भूत माने मंद आत्मा देखुछते पुडु नांती काहे कि एते सब पापी माने पुडुछंती जे जिसुंकुर किछि जळो नथिला, कारण तांकरी आत्मा पवित्र आत्मा गया। राइट? तापरे 26 पढ़लो कि सेई कथाटा? हां 27 पढ़ो। 2:27 प्रेरित। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ପ୍ରାଣକୁ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ, କି ଅବା ଆପଣା ଭକ୍ତକୁ କ୍ଷୟ ପାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। बस 31 पढ़ो। ଏହା ଜାଣିବାରୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ପାତାଳରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ନାହିଁ, କି ଅବା ତାହାଙ୍କ ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଇଲା ନାହିଁ। दाऊद पुणी भविष्य दर्शन रे देखिले पुणी कौन? जिसुंकर आत्मा पाताल रे सदा सर्वदा पाई परित्यक्त हैला नहीं। से फिंगी दिया गले नहीं, से निजे गले सेठी को और बाहरिले और जना पड़छि याडे तांकर आत्मा भी पाताल रे बाहरिला, साडे तांकर शरीर भी क्षय पाइला नहीं, क्षय न पाउनु उठिला। ओके? जेतेबेले आपण माने गीत संहिता पढ़ती बहुत थोर, तो गीत संहितार अधिकांश गीत खाली गीत बोलछन्ते कि नहीं नहीं, से माने जिसुंको विषय रे गाइले से माने आत्मा रे। देखो गीत संहिता 18, गीत संहिता 18 4 पद। ମୃତ୍ୟୁର ରଜ୍ଜୁ ମତେ ବେଷ୍ଟନ କଲା, ପାପାଧାମତାର ରୂପ ପ୍ଲାବନ ମତେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କଲା। गोटे मिनिट 18 4 नहीं कि मृत्युर रज्जु मते बेष्टन कला, पापाधमतार रूप प्लावन मते भयग्रस्त कला। हाँ बाबू। ପାତାଳର ରଜ୍ଜୁ ସବୁ ମୋ ଚାରିଆଡେ ଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁର ପାଶ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। बस गोटे मिनिट। दाऊद पाताल गले कि नाई? से गाउछंती तुच्छारे गाउथिले कि पुणी एटलिस्ट कहंतु पाताल मते घेरिछि, मृत्युर रज्जु मते घेरिछि, मु भयग्रस्त होछि। अरे तुमे पर से को गोटे तांग घरे प्रार्थना करथिबे कि दाऊद को जंगल रे प्रार्थना करथिबे कि? किंतु से कोड कहउछंती पाताल मते बेष्टन करिछि। मीन्स एमती गाउथले जेपे कि जेमती कि से निजे पाताल रे अछंती कहला परे, तो सत्तर से आत्मा रे गाउछंती। आमे प्रेरित रे कोन पढिलु? दाऊद गीत रचक भविष्य दर्शन देखी जीशु को विषय रे निजे गाउछंती, जिमती जीशु गाउथिले कहला परे। हे पिता मते काहे की परित्याग कलो? 22 गीत। परमेश्वर दाऊद को परित्याग करले कि नहीं? जीशुंकर विषय को गीत
ପ୍ରଫିଟିକାଲି ଗାଉଥିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଫିଲିଂ ଟା ସେ ଫିଲ୍ ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ଅର୍ଥ। ଏବେ ପଢବ ତଳେ ପଢ 5-6 ମିଶେଇକି ଆଉ ଥରେ ପଢ। ପାତାଳର ରଜ୍ଜୁ ସବୁ ମୋ ଚାରିଆଡେ ଥିଲା, ମୃତ୍ୟୁର ପାଶ ମୋ ଉପରେ ପଡିଲା। ମୁଁ ଆପଣା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଓ ମୋ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କଲି। ସେ ଆପଣା ମନ୍ଦିରରୁ ମୋହର ରବ ଶୁଣିଲେ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୃତ ମୋହର ଆର୍ତ୍ତନାଦ ତାହାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଟଳମଳ ଓ କମ୍ପିତ ହେଲା, ପର୍ବତ ଗଣର ଭିତ୍ତିବୂଳ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହେଲା ଓ 16 ପଦ ପଢ ଏବେ। ସେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ମତେ ଧରିଲେ, ସେ ଆପଣା ଜଳ ରାଶିରୁ ମତେ ଓଟାରି ଆଣିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବସ୍ 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 ବସ୍। ପୁନରୁଦ୍ଧାନର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଦେଖ ଏଠି। ପାତାଳ ମତେ ବେଷ୍ଟନ କଲା, ମୃତ୍ୟୁର ରଜ୍ଜୁ ମତେ ବେଷ୍ଟନ କଲା, ପାପାଧମର ଲୋକମାନେ ମୋର ଚାରିଆଡେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିଲେ, ମତେ କେମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଡାକ ପକାଇଲି, ହେ ପିତା ମତେ ଛାଡିଦେବ ନା କଣ? ଏଠି ଆପଣାର ଉପଦ୍ରବ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଡାକ ପକାଇଲି, ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରରୁ ଓ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଧାମରୁ ମୋର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ସେ ଉଠିଲେ, ଆଉ ସେ ଡାକ ପକାଇଲେ, ଭୂମି କମ୍ପିଲା, ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଆଉ ସେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି ମତେ ହାତ ଧରି ଉଠାଇଲେ। ୱାଓ! ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ମାଥ୍ୟୁ 28:1। ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିବସର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ମହା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ସେଇ ପଥର ଖଣ୍ଡିକ ଗଡାଇ ଦେଇ ତାହା ଉପରେ ବସିଲେ। ବାସ୍, ମୋ ପଟେ ଦେଖ। ସପ୍ତାହ ପ୍ରଥମ ଦିନର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ଯାହା କଣ ପାଇଁ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା? ଲାଇଫ କେମ୍ ଟୁ ଜିସସ୍ ଇନ୍ ହେଲ୍। ସେ ଉଠି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଭୂତ ମାନେ, ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ଲୁଚି ପଡିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା କଥା, ପାତାଳରେ ଅନ୍ଧକାର ଥାଏ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ଜୀବନ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା। ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ପାତାଳରେ ଲାଇଟିଂ ଆସିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ। ଭୂତ ମାନେ ଏତେ ଲାଜ ହେଇକି ଲୁଚି ପଡିଲେ ଯାଇକି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେयर କେମ୍ ଲାଇଟ୍ ଇନ୍ ହେଲ୍। ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ। ଶୈତାନର ଶକ୍ତି ସମୂହକୁ ଆପଣ ପାଦ ତଳେ କଚାଡିକି, ମୃତ୍ୟୁର ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଚାବି କାଠି ଛଡାଇ ଆଣିକି, ତାପରେ ପାରଦେଶକୁ ଯାଇକି ସେ କଣ କଲେ? ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଯୋହନ 20। ଯୋହନ 20 17 ପଦ ପଢ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ମୁଁ ମୋହର ପିତା ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା, ମୋହର ଈଶ୍ୱର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରୁଅଛି। ବାସ୍, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ମଗ୍ଦଲିନୀ ମରିୟମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଧରିବା ପାଇଁ ଗଲାରୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ଓଡିଆର ରଙ୍ଗ ଅଛି, ମତେ ଧରି ରଖ ନାହିଁ ବୋଲିବାଟା ରଙ୍ଗ। ଇଂଲିଶ ଦେଖ, ଟଚ୍ ମି ନଟ୍। ମତେ ଛୁଁ ନାହିଁ ଏବେ, କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି। ଓକେ, ଛୁଁ ନାହିଁ କାରଣ ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଏବେ ଯାଉଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯାଇକି କୁହ କି ସେ ଉଠି ସାରିଲେଣି ବୋଲି। ଯୀଶୁ କେତେ ଥର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ? ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ କର। ଏବେ ତ ଛୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇନି ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ତାପରେ 19 ପଦ ଦେଖ। ସେହିଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଥିଲେ ସେଥିର ଦ୍ୱାର ଗୁଡିକ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଭୟରେ ରୁଦ୍ଧ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆସି
ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେଉ। बस बस गोटे मिनिट 17 पदरे से कहउछंती मु स्वर्ग को जाई नहीं जाइकी आसीबी तुमे जाओ समस्त को कहो मोठी सारली बोली तापर संध्या रे आसले उथर सुनो कौन कहउछि स्वर्ग को गले जीसु आउरी आसले कौन पाई गले कहबी रो आउरी आसले और आसिकी थोमा को कौन कहले एबे मोर आघात सब छुई के देखो बोले अरे आगे पर छुओ नहीं बोल कहलो संध्या भीतर कौन चेंज हो गला सुनो मरियम जेते बेले देखि देले जीसु ख्रीष्ट तांको रक्त धरिकी थिले से जीसु ख्रीष्टंकर पाप मोचन रक्त जे पर्यंत स्वर्ग को जाई पितांको पाद पाखरे जेपरि छिंचिन देबे से पर्यंत परित्राण नाही समागम तंबुरे प्रांगण रे यज्ञ वेदी उपरे मेषो शावक को बलि देई सेही रक्त धरी कुआड़े छिंचिबार से जानछंती महापवित्र स्थान रे थिबा नियम सिंधुक उपरे थिबा पापाच्छादन उपरे छिंचिले ही परे मुक्ति मिलिबो इस्राएली मानको सेम थिंग जीसु क्रूस रे रक्त झराइले जे से रक्त धरिकी स्वर्ग को न जाउनु स्वर्ग रे पिता को न देखाउनु पिता से रक्त न देखुनु मुक्ति मिलिबो बोली सैंक्शन कन्फर्म है न था आज्ञा एब्री पत्रिका 9 अध्याय टिके लंबा लागुथिबो आप माने बुझिले धन्य न बुझिले बे अर्थ चेक करके पढ़ी पारिबे आपण माने 9 अध्याय 12 पद बेटा मात्र आपणार रक्त घेनी गोटे एका थर मिनिट हां ठीक अछि 12 पद पढ़ दियो लंबा जी मात्र आपणार रक्त घेनी एका थरके महापवित्र स्थान रे प्रवेश करी अनंत मुक्ति साधन करियछंती कारण जदि छाग और वृष मानक रक्त पुणी गोटे मिनिट। असुचि मान बाबू बाबू गोटे मिनिट मात्र आपणार रक्त मात्र आपणार रक्त घेनी देखो मेषो शावकंकर छेली छुआ मानकर छेली मेंढा मानकर रक्त जाइनी स्वर्ग को छेली मेंढा मानकर स्वर्ग जगतर समागम तंबुरे छिंची दिया जाउथिला किंतु जीसु ख्रीष्ट आपणार निजर रक्त घेनी एका थरके महापवित्र स्थान रे प्रवेश करी अनंत मुक्ति साधन करियछंती प्रेज द लॉर्ड एका थरके स्वर्गीय तंबू बोल लिखा थिबा कथा कहीं एका थरके स्वर्ग रे जाए कि अपना रक्त छिंची की आसले देखो तो वर्ड देखो 11 पद पढ़ो आप ठीक है किंतु ख्रीष्ट वर्तमान उत्तम उत्तम विषयर महाजाजक स्वरूपे उपस्थित होई एही सृष्टिरु भिन्न अहस्तकृत महतर और श्रेष्ठतर तंबू देई जाई छाग और गवच्छर रक्त नुहे मात्र आपणार रक्त घेनी 20 एका बाबू बाबू 24 रे अछि कारण प्रकृत विषयर प्रतिरूप जे हस्तकृत महापवित्र स्थान सेथिरे ख्रीष्ट प्रवेश न करी बरं आम्भमानंक निमंते एबे ईश्वरंक सम्मुखरे उपस्थित हेबा पई स्वर्गरे प्रवेश करियछंती बस से रक्त घेनी सांसारिक तंबुरे नुहे बरं से रक्त घेनी डायरेक्ट स्वर्ग रे प्रवेश करी कि अपना रक्त देखाइले पुणी आओ से लास्ट एंड फाइनल ओके एफएससी पत्रिका 4 अध्याय 8 पद रे पढ़ एथि निमंते उक्त अछि से ऊर्ध्वरे आरोहण करी बंदी मानंकु बंदी करी नेई गले आउ मनुष्य मानंकु नाना वरदान देले पढ़ो से आरोहण कले बोली कहिबार अर्थ कौन ना से मध्य निचस्थ पृथ्वी को अवतरण करिथिले
ଯେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ସେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କଲେ। बस एबे देखो पढ़ देखो फाइनल ओके टाइम हे गलानी जे कोन हैला से क्रूसार्पित हेले मृत्युवरण कले तांकरी आत्मा पाताल को गला शरीर कबर दिया गला पाताल रे यीशु सुरक्षित थिले निया तांकु जळाला नहीं कारण से पाप कले नहीं से तृतीय दिन रे परमेश्वर तांकर हस्त विस्तार करी तांकु उठाइले यीशु पुनर्बार उठिले से अपना रक्त धरी पारदेश को गले रक्त छिंचिले से मान को धरी भूमिकंप हैला कबर पत्थर घुंची गला माने पत्थर घुंचिला परे से बाहर नांती से आगरु बाहर पड़ले से आगरु बाहर पड़ी तांकर टीम को धरी पुरातन नियम साधु मान को धरी यीशु को अपना रक्त धरी स्वर्ग को जीवी बोली कहला बेलुकू मगदलेन मरियम देखिदेला और प्रभु कहले छुईब नहीं मते कारण रक्त से हैंड ओवर कर आगे आगे से पहुंचाइला परे ही किसी काम हेबो तुम जाकि कह मुठी सारली जीति सारली बोली कह बोली कहले यीशु स्वर्ग को ए बंदी मानकु बंदी करिकी नेई स्वर्गर तृतीय आकाश रे रखिले एबे परदेश स्वर्ग रे अछि ओके सेठी रखिले आउ रक्त धरिकी पिता को देखाइले और पिता खुशी हेले और कहले परित्राण मिली गला किछि नहीं आओ जीसु को रक्त को विश्वास करिबा मात्र के परित्राण मिली जीवो एई कथा सारा जगत रे प्रचार करू बोली कहि देले जीसु आसिले और लोक मान को निज को साबित करके देखाइले मु उठी सारली जाई के समस्त को कहो कि परित्राण मिली जीवो विश्वास द्वारा जीसुंकर विश्वास द्वारा तांकर रक्त ठारे विश्वास द्वारा से जे पाताळरु मृत्युरु पाताळरु बाहरी छंती बोलिबा विश्वास द्वारा परित्राण मिली जीव बोली समस्त को कह बोली कहले एफिसी पत्रिका रे देखो से प्रथम रे पृथ्वीर नीचस्थ स्थान को गले तापरे बंदी मान को धरी स्वर्गर ऊर्ध्व स्थान को गले स्वर्गर ऊर्ध्व स्थान को गले क्लियर कुछ डाउट है क्या उठथिले शनिवार पाताल रे तो परित्राण केबे कोई केमिति मिलिबो रोमियो 10 ओके रोमियो 10 एक गुड लाइट लास्ट ओके रोमियो 10 अध्याय 6 7 9 पर 6 रु 9 बजाय किंतु विश्वासमूलक धार्मिकता एपरि कहे मने मने कह नहीं कि स्वर्गारोहण करिब अर्थात ख्रीष्टन को ओल्हाई आनिबा निमंते अबा किए रसातल को अवतरण करिब अर्थात ख्रीष्टन को मृत मानक मध्यरे उठाई आनिबा निमंते किंतु ताहा कौन कहे 9 पद जेणु तुम्भे जदि मुखरे जीसु को प्रभु बोली स्वीकार करिब आउ ईश्वर ताहांको मृत मानक मध्यरे उठाई अछंती बोली हृदय रे विश्वास करिब तेबे परित्राण प्राप्त हेबो बस परित्राण केमती प्राप्त हेबो तुम विश्वास करबा को पड़िबो से स्वर्ग आछंती बोली तुम विश्वास करबा को पड़िबो से मृत मानक मध्यरु उठिछंती मृत मानक मध्यरु माने कोन रसातल भीतर बिस्तांको बाहर करि दिया जाइथिला तांको उठाई दिया जाइथिला बोली विश्वास करले ही परित्राण पुणे राइट लंबा हैला जे एटा हैला क्लियर और सुनंतु पूरा नो डाउट यीशु पवित्र थिले पाताल रे भी से पवित्र प्रेज द लॉर्ड मु पाताल को जदि जीवी सेथि तुमर हस्त मते सिथरु बाहर करिवो गीत रचक 139 रे सब गीत संगीता यीशु को विषय रे थिला सब नहीं प्राय अधिकांश बुझीबार प्रेज द लॉर्ड डाउट क्लियर हैला भाबु छी ओके तो बहुत लोग क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन करती नाई परा सप्तम बाणी रे यीशु कहले मोर आत्मा पिता तुम हाथ रे समर्पण करूछि बोली कहि कि परा प्राण त्याग करले तो यीशुंकर आत्मा पिता को पाखरे थिला ना आपण कहला पर यीशुंकर आत्मा पातल रे थिला काली को सुनिबा चक्षु बंद कर हाथ कर काली की सुनवाटे किछ नै यीशु तांकर आत्मा परमेश्वरंकर
प्रोटेक्शन रे समर्पण कले तुमे देखो तुमे संभालो पिता मोर आत्मा जोठी थाओ तुम्हें ही दायित्व नियो सेटा तार अर्थ प्रभु तुमको धन्यवाद देउछि आज समय पाई सुजोग पाई वाक्य पाई